أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله إذا الله تبارك وتعالى sai wadi yankwace amana bedu saada kasiyi ofi yawmi dawatil mustajaba da dafi da saada fi dai emerkwa nyankopo na kwa ebese no saada imuno ofi yawmi dawatil mustajaba nyankopo etine mpaibo wasaati ijaba ena saada fi dai yomriti wabi umu emra nyankopo na kwa ebesere no nyankopo etine mpaibo wa yawmul jumu'a na saadai nhyiamu da edima nkramofo wa idil usbu saadai idi edima nkramofo a na wotwe biara no da fida afahye da edima nkramofo wa sayyidil ayam esanso da ni nyinara ni kandini wa khairil yawm da edimu esen inna akane nyinara na saadai ena jamaa munye kuma Sheikh Said Al-Bais babe kaka yehu efa nsema nyankopo ekasa efa suratul Luqman nyankopo emai afutu a ehwam efa ana Luqman kana waliya wa lam yakun nabiyya Luqman wa wali nemomu wanye komsheni kana waliya wa lam yakun nabiyya na salu kumani wofiri min habash wofiri Ethiopia na waye kapintani waye nipa tietia nipa tuntum na Luqman bun Anqab bin Sadun wotu ni ba efe na saranfo na safutu a wotu ni banefo ena nyankopon ede ba suratul Luqman mu na safutu ena jamaa أيها السعادة أيها الأحبة إخوة الإيمان يدي باب كاكا يهون سيد سافوري القرآن الكريم منو سيد الكتب السماوية نا ينسو أيام فاسودية إدي أماي نا يبيا مرمرة إدي أماي نا دانقوا منسو أي مرمرة إدي أماي وهو سا أيها لقمان آيات لقمان تو نبانا فونو ebenya fudu be different be ahodo eburu be 10 na saa futu mu ena jamaa yanso samre na yetindi musam aya juma na jamaa samre yi saa futu yi ena yeba be kare mu kakra ye sha se a'udhu billahi minash shaitan awe shaitan men ejese obi awe lusa na mera nyankopo kan kura mu isjudu li adama surabo illa iblisa surabo fo nyina yesujudu jise iblis ena wanye sujudu sa watanfo bonzam hu se nyango kan se inna shaitan adu obin se ngo ema yene nentamu emare bismillahir rahmanir rahim ya sha se o turan po nyango bondimu arrahman wiyasa ahumobrohine warrahim yani dan kwama ahumobrohine bismillahi kalima biya emra nyango na kwa oye jumadi biara no na odi bismillah di ashase se adwuma no so ade bia ya de kese edi mankramofo a ensese yedi edi agoro jumadi bia yedi biara no yemfa bismillah ashase ade bia ye biara no yemfa ashase se be didi se be numu nsuo
ye beda ye be wura adware doa obi a ye biara no yemfa bismillah enhyase na nyankopɔ ekasa ekire se arrahman mana arrahman fi dunya arrahman fi dunya nyankopɔ ahomoboro a ewo yesono a arrahmanu ism am fi rahma din bia eno no ekata nipa desani biara so adasama nyinara so se kramoni se kristoni se uni se busunsum no ekata obi biara so se wosum nyankopɔ ahomoboro eka tine ebe hu se obi oye busunsum ni nso nyankopɔ ayi niskani ebe hu obi oye kristoni nso nyankopɔ ayi niskani nyankopɔ bigina kese nti ni nyinara nyankopɔ na adom no nyinara no bi no a emfa ho se osum no anase onsum no enti se ka arrahman eye nyankopɔ ahomoboro a ohu edema na koa biara se osum no anase onsum no na emom se ka arrahim fa ya khassatu bil mu'minin se ka arrahimu eye nyankopɔ ahomoboro ewo edema na koa omo ya gidifo se de nyankopɔ kan okran karim mu se wa kana bil mu'minina rahima se omo ya gidifo na nyankopɔ be hu omo mobo ewo dankwa ma na omo bushara obo omo nkomode ama omo aljannat firdaus inti se ka arrahimu edeko edema agidifo thumma taraka khassa rahma bil mu'minina yawm al qiyamah inti se ka rahimu arrahman ni arrahim ni nya yankopɔ ahomoboro na emom sa rahma yi aye kan no eno a ka ode edema omo ya gidifo dankwa ma ena nyankopɔ obe omo adom na omo aljannat firdaus ti so turampo nyankopɔ se sa aljannat firdaus yi nyankopɔ emfa enkam sa amrei yakasa afa bismillahir rahmanir rahim no hono a sa kalima yi bawu no a edi bismillahir rahmanir rahim no ekan no ulama ofo ekirese sa bawu no ejina oma mamlaka a ejina oma nyankopɔ na hindie se wona mulk fi dunya wal akhirah ekirese oturamfo nyankopɔ ono na tumdie nyina ekura no esanso jina oma tabruk a ejina ema nyankopɔ na adom a ekirese emrebia umrekura udi jumadie bi na waka bismillahir rahmanir rahim no na nyankopɔ de na adom edi ahyesa jumadie na udi no enti se ka bismillah ade bia esombo yie se bismillah ismataini sifataini jalilaini karmaini sa bismillah ade bia edimu a nyankopɔ na nimonyam so ewo sa ensemfo yi mu ti jumadie bia ebetino wiase bia no yemfa bismillahir rahmanir rahim yemfa ensha ase ti nyankopɔ enye ya gidifo nyankopɔ kasa kire ye efa suratul luqman mu no o sha ase no nyankopɔ kasa se wala qad atayna luqman al hikmata an yashkuru lillah nokure emrekura luqman nyankopɔ emano nimdie no anishkuru lillahi oda nyankopɔ ase we eya futu a edikan a ibenya afiri luqman ensem yi mu se nyankopɔ ma luqman nimdie ene nyansa no anishkuru lillahi oda nyankopɔ ase ena nyankopɔ ase woman yashkuru obi biara obeda na nyankopɔ ase no
fa innama yashkuru li nafsi na ono na oda ne ho ase woman kafara obi biara obi nyankopon boni aye efa adom akyɛde a waye ede ama no fa inna allaha yanka huru sɛ ono otwura mpo nyankopon no ganiyu wasumbu hamidun ono ene esefata sɛ yi na yɛda nase sɛ nyankopon kasa ekyerɛ yɛ sɛ la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid sɛ adom akyɛde a maye de ama mo no sɛ mo ka na sɛ mo yi mi aya la azidannakum mesan de bia kan waye no mo ho de ama mo wala in kafartum na mon kan hunu se emere kura amaye mo adom na moyi mi nyankopon boni aye no inna azabi la shadid mon kan hunu se mi nyankopon no masotwe asotwe amu edin mana ma khussusu bi shart ne je se yo shart ana yo condition bia etai sa ayayi so se wi nyankopon aya nyankopon adom no obesa de bia kan na wayi nyankopon aye so de nyankopon asotwe no asotwe amu adin a wode beto so nti sharti a ewoso no nyankopon to ase ka se kire wasi wa idh qala luqman libnihi wasi kai emre kura luqman etu ni banofo no wa huwa ya'izuhu wo tu ni banofo no o ka kire saran Luqman eka kire ne basaran se ya buni ya wase me ba la tushrik billahi man sumbusun man fa bibin bata nyankopon ho ensum no inna shirka efrise bosun sumo we la zulmun azim e boni a esun para boni ni nyinara e o wiase nipa de se be di boni atia nyankopon no bosun sum ne boni a esun chen boni ni nyinara ti nyankopon ka se kire o Quran mu wase innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna o ma wahu an-nar o ma lizalimin min ansar nyankopon so obi biara odi bi beta mi nyankopon asunu bia no faqad harrama Allah alayhi aljanna ya chiwi odi dia e ma sa ni pakro no o ma wahu an-nar sa ni pakro no tinabere e wa temuda no e be eburu senjam o ma lizalimin min ansar na nya dia bon yeni ebenya mmoa dia firi otwura mpo nyankopon ho atemuda nyankopon ka se kire wase inna la yughfiru an yushrika bi nyankopon so obi biara odi be bata nyankopon aso nya do ne bone ebeche no wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na bone aka no otwura mpo nyankopon se opa na odi ache na koa ti nyankopon ka sisupi ama yahu se obi a wosombosom de se wansachira amfiri bozonsumu no kamu no wudia na wie ebon senjam nyankopon fa ebon nche ti we ya futu etosu mienu a Luqman afutu no ebenya di afiri mu se die di kan se die nyankopon be ya ma owiase biara no se oda na so wi na ye efi se enkwanda no nko ana enkwana wanya wode na mu asase so no esombo se oda nyankopon as eno achi so niema pigina nyankopon de waye edi amawo na futu etosu mienu ene se Luqman etu ni bonafo no se emma ne ba no ensum busum emma ne ba efe ne sarane emma ne ensum busum afutu a etosu miensa nyankopon ekase ekire o suratul Luqman mu se wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini nyankopon kase ekire se wa wasainal insana biwalidayhi Luqman sen tu ne banofo afutu a wode ma ne banofo ne se wonfa nidie emfa ma na wofo wonfa nidie emfa ma na wofo wonsom na wofo de ombedi de ombehye omumpom din mu no emre kura nyankopon aye o ma dom ama o muso o manyini angina pempenso bi a o muso o mu ye adwuma o ma wofo so ago ana o ma wofo eni bi no omumbo omawofo sede omunkula biom no na omafo enya ahomobro etiti omuno omunso ehu omawofo emmobo no omuhwe omu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnan evize emrekwa oma na ne maame efa na nyinsen no wahnan ala wahnin ofa hawmu haw
ofa bremu bre atete mu atete ena ne maame efa mu efise pimfo obia efa nyinsen a ansa na bosome nkono no ebeduru ma obewo no atete mu atete bremu bre how ena obefa mu ansa na waba abewo na Nyankopon anta andi wachimpo a emre na awo no mu no na maame no aba befiri mu no owu agya ne ba no anaze maame ne ba no nyinara den omu nyinara awu na we ekire se de yawofo ahwe ye no ye papa ne maame no ahwe ye no ye mfa nidie emfa ma omo se de komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul burak afdalur rusul okasa ekire se aljannatu tahta aqdamun min ummahat say aljanna ewo ye maame enan ase ti we kasa bebu a ekire se ye fa nidie mapa emfa ma ye maame ye nsom ye maame se de fata sa so na ye papa so ye nsom no se de fata se de komshin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekasa ekire se anta wa malika li abika se obia ne papa eti ase no sa nipa dasani na mu ene na hunya no ni nyinara ne papa de enti nidie a ese fata na ese yede ma yawofo no enti we ya futu a etoso be miensa a yebenya edi afiri Lukman afutu no si ofiso alufi ameni efa se o maame ebetetewo be afi be mienu suo no mu no how mu a ofamu bremu a obre no ese fata se de ese odi nidie edebema wafo na wasomo omosomo pa aduane ombedi atara ombehye baabi ombeda omompom di mu no obehwe ni nyira mu se ni nyinara no ebeto yie ebe kama anishkuru li na san adao no otwura mpo Nyankopon ase na san dao no otwura mpo Nyankopon ase na wawofo nso no obeyi wawofo no nso aye efa buo mahwe oba beduru saa pempenso no ti duru no ebira o maame abroa na papa akokora no eduru no bia otimi kasa che no dada de edika se meda Nyankopon asese Nyankopon ahwe me so amana ba beduru saa pempenso yi na me papa ne me maame me sanso edam ase pa efa emira munya ya muso motete me emane beduru saa pempenso yi efise mo abre o me so papa ntimi damase Nyankopon enhyira mo omo aljanna obo se saa me no mo so akoma ato mo yamu no mo so abom pai bo sonko ede amawo man yashkuru nasa man la yashkuru Allah obi a ono onda ni pass na je se Nyankopon na ede wonda na se Nyankopon eme nyinara entiase ilayal masir no otwura mpo Nyankopon na nyinara den ebesane akọ afutu a yebenya afi Lukman afutu no mu se wa inja hadaka ala antu shirka bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma se ko ban se wawofo ala sabil misal se omoye abosonsonfo se o papa na o maame omoye abosonsonfo na se omo hyew ukramoni se ka omo ho na sombosom dia ma laysa laka bi ilmi abra omo nimdie bi omo ni gina so biara so omo kasa e kire wo so omo tufu no a fala tutihuma mandi o machi ensombosom enti we ya futu a eko edema nyina se emfa ho se de wo papa wo do no emfa ho se de wo maame wo do no efa summu de inna dina inda Allahi Islam suma Nyankopon astampo a wagina so no ene Islam eninti se wo papa wo sombosom wo maame wo sombosom no obetima yi bibia ma na aduane obedi atara obehye omumpomdin mu obetima ni expense bi ni nyina wotimi take ni nyina nemom se omo hyaw se sombosom de a ene de hon de se wo de no wachi ede edemo mampene enka omo ensombosom se because of so omo na wo nti dabi ho de Nyankopon se lalai manka omo ensombosom no wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa eno ne dawe enne dawe nemom Nyankopon se
man ka omo ho enso bosom no man pene de omo ka no se ka omo so bosom man pene no na emom no wa sahibu huma fi dunya ma'rufa na emom no papa no ma omo nkwanda mu no se omo ye kristiani ana omo ye bosomsom ni ana omo ye budini no ye papa ye efo mo de ombedi de ombe share omo pomdin mu no bo omo asetenam kopim se de se ombe wu eno ne asede a eda wo so na emo man ka omo ho se obeka omo na wo so wako kristosomu ana se waka omo asombosom ana se budi ana asoma aka ne nyinara se nye islam ko ade a de ombe she obiara no man di so na ka wo somo aye islam no fi se ene inna dina inda la islam yankobo me nyinara entiase we na yankobo to aka se kire wose watabi sabila man anaba ilayya nafa kwantine no so islam kwan no na otwura mpo nyankopɔ na obi biara de ebesane akɔ thumma ilayya marji'ukum na yenyinara ebesane akɔ otwura mpo nyankopɔ nti otwura mpo nyankopɔ enne sane kɔbea fa unabiukum bima kuntum ta'malun na otwura mpo nyankopɔ bɛbɔ amane efo adwumadi amudie khairi wa shari papa amaye bɔne amaye ne nyinara no otwura mpo nyankopɔ bɔ mo amane e onu nyinara hu na wa skeli se o bɔne no edozo sen o papa na wa wi eburu se nje nyankopɔ emfamae na se o papa no edozo sen o bɔne ne dia na wa wi aljana nyankopɔ eme nyina enye agenafo don fo nyina bɔne nche no nsakire nyankopɔ nto se ka se kire wo se ya buneya Lukman se me ba wei me ba saran wei harfu nidai innaha intakum miskola habatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fi samawati aw fil ard yati biha Allah so ko bon se ade bi esu aketekete te se tomatoes abakora ana snapi abakora na sa ade no e wo butan mu ana se e wo soro ana se e wo asase no mu a yati biha Allah o twura mpo nyankopɔ betwe aba ti na we pa